Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifuna rahimahumullah ta'ala wa qala al-masyaikh rahimahumullah ta'ala wa hafizahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amadana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatin fid darain amin ila anqal. Udiji balis berapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal naktasir lan becik ngringkes sapa sira sapa kita ala hadin nubta ing ngatasi kilah kumpulan min ahwalihi saking pira-pira haliyaipun panjenenganipun Syekh Imam Nawawi rahimahullah taala. Fa inna zalika maqasidun iktisar iku kharijun anil hasri, metu saking ringkesan. Manane iki wis terlalu banyak yang beliau sampaikan, padahal kalau dibuat ringkasan itu sudah sangat ringkas. Wa aksaru hadil manaqib utai akeh-akeh pira-pira autobiografi manaqib biografi iku naqalna nukil sapa kita ing aksaru hadil manaqib minal kitab saking kitab Allah dirupane kitab Sonnafa kang nganggit hu ing Allah di sapa Syekh Nasiruddin Syekh Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi manaqibus Syafi'i dalam kitab al-Manaqib Syafi'i, sejarah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa an jamil muslimin amin, itu tentang manaqib Syekh Imam Nasirus Sunnah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ammal Imam Malik anapun Imam Malik radhiyallahu anhu fa innahu muqassim Imam Malik kana ana sapa Imam Malik aidan haliman ikum mutahalliyan berhias bihadil hisalil khamsi klan ikhlas pira-pira pekerti kang 5. Fa innahu muqassim Imam Malik kila diucapna oleh Kudu Malik mata qulu ya Malik fi talabil ilmi. Malik napa taqulu pendapat panjenengan ya Malik he Imam Malik fi talabil ilmi dalam thalabul ilmi. Apa menurut pendapat panjenengan tentang ngaji? Qala dawu faqala moko dawu sapa Imam Malik hasanun jamil, hasanun apik jamilun indah, walakin dur ilal ladzi yalzimuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzimhu walakin dur tetapi ini angen-angen sapa sira ilal ladzi mar perkara yalzami kang netepi apa alladzi ka sira min hini tusbihu sejak saking mongso isu-isuan sira ila hini tumsi maring tumeka mongso sore-sore sapa sira falzim mongko netepono sapa sira hu ing alladzi wa kana ana sapa Imam Malik rahimahullah ta'ala fi ta'zimi ilmi din ing dalam ngegungno ilmu agama iku mubalighon banget-bangetake hatta kana ing dalam sehingga ono sapa Imam Malik idza arada ing dalam semangsane ngarepake sapa Malik ayah hadisani ayu hadisa yen to maos hadis sapa Imam Malik tawaddoa mongko wudu supaya Malik wajala salan pinarak supaya Malik ala sadri firosi ing atase dodone leme Imam Malik, artinya menghadap dengan teguh gitu. wasarrohalan
ngene ngelus-ngelus istilahnya biar dirapikan lihyatau ing jenggote Imam Malik wastamalalan menganggo sapa Imam Malik at-thayyiba atiba ing wangen-wangen wa tamakanalan jejeg sapa Imam Malik minal julus saking pinara ala waqor ing ngatasi tenang wa haibatin haibah summa haddasa maqon limaus hadis sapa Imam Malik. Imam Malik nek maos hadis dalam keadaan selalu kondisi paripurna. Fakila mengko diucapno lahu maring Imam Malik fi dzalika ing dalem kun masalah faqala mengko dawuh Imam Malik uhibbu an u'azzima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu demen sapa ingsun an u'azzima yen to mentakzim atau memuliakan sapa ingsun hadis Rasulullah ing hadisipun Kanjeng Nabi. Faqala Malik walal dawu sapa Malik al ilmu nurun al ilmu ta ilmu iku nurun cahaya taj'alu dadake sapa hu ing ilm sapa Allah Gusti Allah hai susah ing dalam sekirane kersa sapa Allah. Ilmu niku cahaya Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaysa lan ora ono apa al ilm iku bikasratir riwayat lan akeh-akeh riwayat. Ilmu iku gak akeh-akehan redaksi atau riwayat. Wa hadzal ihtiram uta ikilah penghormatan wa tauqir lan penghormatan ya dulu nuduhake ala iku ya dulu nuduhake apa haza ala kuwati ma'rifatihi ing atase kekuatane atau bangete ma'rifati Imam Malik bi jalalillah iklan keagungane Gusti Allah taala maharul Allah. Wa amma iradatu ana penutik komitmen atau keteguhan Imam Malik wajhallah ing njaluk ridhone Gusti Allah wajhallah ing njaluk ridhone Gusti Allah bil ilmi kelan ilmu fayadullu mengkono doake apa iradatuhu wajhallah bil ilmi alai ngatasi iradatuhu apa qaulu dawe Imam Malik al jidal utai perdebatan fitini ing dalam agama laisa ora ono apa al jidal fitini iku bisa ing kelawan suci-suci. Berdebat masalah agama itu tidak ada artinya apa-apa. Wa yaduluna duake alai ngatasi wa yaduluna duake alai ngatasi al jidal fitini laisa bisa qaulu Syafi'i utawi dawuh Imam Syafi'i rahimah muga-muga rahmatu Imam Syafi'i sapa Allah Gusti Allah wa rahimah jami'a masyayikhina wal muslimin. Inni syahadtu sedherek ingsun nyekseni sapa ingsun Malikan ing Imam Malik wa qad su'ila an samanin wa arba'ina mas'alatan wa an suminan wa qad su'ila lan teman-teman den tanggo ditakoni sapa Imam Malik an samanin saking 8 wa arba'ina lan 40 apa nih masalatan pertanyaan. Suatu ketika Imam Malik ditanya oleh 48 pertanyaan. Faqala mko jawab sapa Imam Malik fisnataini wasalasina ing dalam loro wasalasina 30 minha saking samanin wa arba'in. Dari 48 pertanyaan itu dijawab 32 pertanyaan dengan la adri aku ora ngerti. Minha saking masalah berarti yang dijawab berapa? 48 dikurangi 32 16 berarti sepertiganya 16 tambah 16 32 berarti yang 1 banding 3 1 banding 2 1 dijawab 2 tidak dijawab pertanyaannya 1 dijawab 2 tidak dijawab. Itu sekelas Imam Malik radhiyallahu anhu yang mujtahid mutlak. Tidak semuanya ditanya. La adri wa may yurid khaira wajhillah bi ilmihi fala tasmah li nafsahu bi ayyuqira ala nafsi bi annahu la yadri.
Waman utai sapane wong yurid ngarepake semuman ghaira wajhillah ing liyane ridhone Allah bi ilmihi kelan ilmu man. Kalau orang itu dengan ilmunya tidak menghendaki ridhonya Allah, mungkin yang lain, popularitas, pamor, apa macam-macam. Fala tasmah nafsahu moko ora fala tasmahu nafsuhu fala tasmahu moko ora mentolerir membiarkan apa nafsuhu nyawa nafsune man apa nafsuhu fala tasmahu moko ora membiarkan apa nafsu awak dhewe man. Membiarkan apa? Bi ayyukira gambar yen to ikrar, gambar yen to ngakoni sapa man ala nafsi ngatasi awak dhewe man bi ana ukuran sedune man iku layak ora ngerti. Pasti hatinya tidak akan membiarkan dirinya mengakui dia tidak tahu. Dia pokoknya kudu mongso ngerti terus. Berarti masalah ngerti gaknya itu urusannya bukan karena lillahi ta'ala tapi karena lisain akhir. Walidzalika lan Qur'an mengkono qala dawu subhanahu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu idza dzukiral ulama idza dzikira ing dalem semangsane disebut sapa ulama para wong alim fa malikun mongko uta Imam Malik iku an-najmu saqib an-najmu lintang as-saqib bukan cemerleret yang bercahaya. An-najmu bintang as-saqib bukan bercahaya atau meleret. Wa ama ahadun amanna alayya min Malik. Wa ma ahadun orang-orang suci amanna kang luweh temenanan alayya mugi ingsun min Malikin tinimbang Imam Malik. Tidak ada siapapun yang lebih berkesan melebihi pada diriku melebihi Imam Malik. Semuanya berkesan tapi paling berkesan tidak ada yang melebihi. Waruya an Aba Ja'far al-Mansur mana'ahu min riwayatil hadis fi talaqil mukrah summa tas'alai man yas'alu faruya an mal'in nas laisa ala mustaqrahin talaq. Waruya diriwayatake an Aba Ja'far al-Mansur sedune Abu Ja'far al-Mansur khalifah waktu itu. Mana'ahu nyegah sapa Abu Ja'far hu ing Imam Malik min riwayatil hadis saking riwayat hadis. Fi talaqil mukrah ing dalem tolake wong kang den paksa. Summa dasa alaihi man yas'alahu summa dasa mongko memalsukan alaihi ngatasi Imam Malik sapa man wong yas'alu kang takon sapa man Imam Malik. Farawa mongko ngriwayatake sapa Malik an malain di atas podium di halayak publik. Farawa mongko ngriwayatake sapa Malik alan malain ngatasi di hadapan publik minan nasi sing manusa. Apa riwayatnya beliau? Laisa ala mustaqrohin tolakun ora ono ala mustaqrohin ngatasi wong kang den peksa apa tolakun tolak. Jadi ngeten, Abu Ja'far al-Mansur itu punya misi tolak orang dipaksa itu bisa jatuh. Nah, supaya misinya itu hasil, ini membendung ulama-ulama yang meriwayatkan adanya hadis yang mengatakan tolaknya orang dipaksa itu tidak jatuh. Salah satunya Malik. Nah, Imam Malik dipegang. Diwanti-wanti, jangan sampai panjenengan meriwayatkan bahwasanya adanya tidak jatuhnya tolak orang yang dipaksa. Wis skenario ngoten. Sumadas aliman yasalu, kemudian Abu Ja'far al-Mansur itu menyusupkan orang untuk bertanya kepada Imam Malik. Sumadas mau menyusupkan alai ngatasi Imam Malik sapa man ing wong yasalu halitakon sapa man hu ing Imam Malik. Nah, ada intelijennya yang suruh bertanya tentang masalah itu. Jajal kayak apa jawabannya? Apa jawabannya sesuai pesanannya khalifah atau memang independen? Ternyata farawa alama lain. Kemudian Imam Malik menceritakan secara terbuka, tidak tedeng aling-aling. Laisa ala mustaqrohin tolakun. Tidak ada hukum bagi orang yang dipaksa untuk menjatuhkan tolak itu adalah jatuh. Akhirnya
laporan itu datang ke khalifah. Fadarabahu bisyat. Fadaraba moko mukul sapa Imam Abu Ja'far Al-Mansur hu Imam Malik bisyati kelawan peti atau cemeti atau apa? Itu loh. Apa nih cemeti atau cambuk. Bisyati kelawan cambuk. Wes dicambuk walam yatruk lan orang ninggal sebelum memalik riwayat al-hadis ing riwayat hadis tetap beliau riwayatkan. Wa qala Malik rahimahullah taala ma kana rajulun shadiqan fi hadisihi wala yakdzibu illa matta'a bi aqlihi walam yusibhu ma'al harami afatun wala khurafun. Maka ora ana sapa rajulun wong lanang shadiqan kang jujur fi hadisi ing dalam ucapane rajul wala yakzibu lan ora goroh sapa rajul. Tidak ada siapapun yang jujur berkata dan tidak pernah berdusta illa matta'a bi aqlihi illa muti'a den paringi kenikmatan sapa rajul apa bi aqlihi kelawan akale rajul. Pasti kata Imam Malik dawuhnya beliau orang tadi akalnya akan semakin cemerlang. Walam yubsibhu lan ora mekenani hu ing man ma'al harami sertani tua apa afatun bahaya. Dia tidak ada walaupun usianya boleh tua tapi tidak ada yang berubah dengan akalnya, dengan daya pikirannya, daya ingatnya tidak ada pengaruh, gak pikun dan segala macam. Wala khirafun lan ora pikun. Saman golek cak apa rifi khorafun wa khirafun. Nah khiraf itu keahlian pakai hak. Wa amma zuhuduhu fid dunya napun utai zuhud Imam Malik fid dunya ing dalam dunya fayadullu maka nuduhake alaihi ing atase zuhdu apa ma perkara ruwiya kang den riwayatake apa ma annal mahdi sedune khalifah al mahdi khalifah yang lain setelah Abu Ja'far Al-Mansur atau sebelumnya. Amirul Mukminin rupane kang dadi Amirul Mukminin salah takon sapa. Jadi Imam Malik itu menangi beberapa khalifah termasuk Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi saat itu adalah pergolakan sering gonta-ganti khalifah. Sikapnya beliau sama saja. Imam Harun Ar-Rasyid yang terkenal adalah beliau ngirim diplomat atau menterinya datang ke Imam Malik untuk meminta waktu supaya Imam Malik mengajarkan anaknya Harun Ar-Rasyid waktu privat. Apa jawab Imam Malik? Al-ilmu yu'ta walaya ya'ti. Ilmu iku sing ditekani ojo ora ana ilmu teko iki. Manane nek butuh ilmu ya mrene yo. Akhire Harun Ar-Rasyid mengirim anaknya mondok maring Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu hal laka min darin. Suatu ketika tanya itu siapa? Al-Mahdi, Amirul Mukminin kepada sa'alahu takon sapa Amirul Mukminin Imam Malik. Faqala maka ngucap sapa matur sapa Amirul Mukminin Imam Malik lahu maring Imam Malik. Hal laka min darin, hal apa to laka kutisira apa min darin saking omah. Panjenengan gak ada griya. Faqala la walakin uhadditsuka napa? Kacau pikiran. Ma'al harami afatun wala khorofun. Khorofun deh. Khirafun ta khorofun. Khorifun. Khorfun. Kacau pikiran ya wis lah ya pikun lah gitu mau. Bismillahirrahmanirrahim. La walakin uhadditsuka sami'tu. Orang mboten enggak ada kalau ini tapi tak ceritani dhisik. Walakin tetapi ni uhadditsu cerita sing kae sira.
Sami itu krungu sapa ingsun Rabi'ata ibni Abi Abdurrahman kang dadi putrane Abu Abdurrahman. Yaqulu dawu sapa Rabi'ah. Nasabul mar'i daruhu. Nasabnya seseorang itu daruhu omai. Maknanya orang itu mempunyai apa namanya? Nasabul mar'i daruhu. Rumahnya seseorang itu adalah nasabnya. Maknanya apa? Orang itu kalau sudah punya nasab jelas, kiprah leluhur yang pasti, dia tidak membutuhkan lagi pengakuan pada eksistensi yang lain. Wasalu ar-rasyid. Ini penting ini. Wasalu kayak ya ini cerita mawon. Ana wong takut. Niku kok. Nah ini nggak tahu lah, ini gak usah saya sebutkan. Walhasil maknanya nasabul mar'i daruhu. Orang punya rumah itu kan untuk menunjukkan eksistensinya. Sementara bagi orang yang tidak punya eksistensi maka membutuhkan eksistensi. Sinten Zaid tembudi tiange, oh tenggrione mriko, monggo nek badhe mriko. Nah. Berarti Zaid itu keberadaannya tergantung kepada tempat tinggalnya, garnya, rumahnya. Nek di omah ya gak ono wong moro Zaid. Moro nang ndi gak ketok wonge. Omahe gak ono. Tapi itu bagi seseorang yang tidak punya nasab. Adapun orang yang sudah punya jalur kiprah nasab leluhur yang sudah jelas, maka dia itu eksistensi itu sendiri. Tanpa dia perlu punya rumah, dia itu sudah eksis sendiri. Ini panjang ini anaknya. Bukan berarti orang itu membanggakan leluhur, boten. Tetapi bisa jadi orang itu dibatasi dari punya eksistensi, tapi seberapapun pihak-pihak yang lain membatasi eksistensi dirinya, tetap dia akan bisa berkiprah walaupun tanpa eksistensi. Tanpa status dia bisa berkiprah. Statusnya adalah dirinya itu sendiri. Makanya dikatakan oleh Al-Mahdi kepada Imam Malik, Syekh jenengan pundi? Lenggah tempundi, pinarae tembu jumenenge tempundi nek Jawa manane jumeneng. Jumeneng itu artinya eksis. Bahasa jumeneng itu eksis. Ane agiamu binafsi. Jumeneng kelawan awak diri, eksistensi dengan sendirinya. Orang Jawa bilang rumahnya sampean di mana? Mananya jumenenge gak pernah tanya rumahnya di mana, tapi panjenengan jumeneng tempundi. Jumeneng tempundi maknane manggen tempun eksis di mana? Apakah di pengurus ini, pengurus itu, pengurus itu. Nah, jumeneng kan macam-macam. Manane rumah ya rumah. Nah, jawabannya Imam Malik nopo? Jumeneng itu status itu bagi orang yang butuh status. Kalau orang yang nggak butuh status ya nggak usah embel-embel yang lain, dirinya sudah status. Nggak perlu ditembeli apa jenenge, mungkin ditembeli dengan status dokter Andes atau belakangnya dikasih tambahan apa dokter LC atau apa, semuanya itu adalah tambalan. Dirinya itu sudah status itu sendiri. Itu Imam Malik yang dawuhno. Atau mungkin butuh status ini kepala apa, bidang apa, atau pengurus apa, pengurus cabang apa, PBNU ta, PWNU ta, PJNU ta, itu kan tambalan semuanya. Dirinya sudah status. Jadi apa jenenge? Nasabul mar'i daruhu. Wasalau ar-rasyid. Nah, ini ganti setelah tadi Abu Mansur, sekarang Al-Mahdi, sekarang Ar-Rasyid. Hal laka darun,
jenengan gak ada riya ta mboten? Jumeneng jenengan teng pundi? Faqala la fa tau salah satu alaf dinarin. Fa tau moko paring hu ing Imam Malik sapa Ar-Rasyid salah satu alaf dinarin ing 3000 dinar. 3000 dinar pinten niku berarti? Sak dinar itu kurang lebih berapa? 1,5 juta atau 2 juta lah. 2 juta kali 3.000 berapa berarti? 2 juta kali 3.000 berapa? 6 miliar. Dikei khalifah 6 miliar. Faqala istari biadaran niki Syekh damel jenengan damel pondok. Manane mboten damel pondok, griya. Fa akhadahu walam yanfaqha. Fa akhadha moko ngalap sapa Imam Malik ha ing salah satu alaf dinarin walam yunfikha. Walam yunfikha lan durung membelanjakan sapa Imam Malik ha ing salah satu alaf dinarin. Falamma arada moko ing dalem semangsa ngersakake sapa Ar-Rasyid Khalifah Ar-Rasyid as-sukhusa ing sukhus itu maknanya jumrenggeng atau ya mujalasah napa-napa ngoten. As-sukhusa ing jumrenggeng artinya ya kopdar lah cara sama-sama. Faqala li Malik rahimahullah taala dawuh sapa matur sapa Khalifah li Malik maring Imam Malik rahimahukum rahmatuhu Allah sapa hu ing Imam Malik sapa Allah yang bagi an takhruja ma'ana fa inni azamtu ala an ahmilan nas alal muwatta kama hamala Utsman radhiyallahu anhu alal Quran faqala lahu ama hamilan nas alal muwatta falaysa ilai sabilun li anna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iftaraku ba'da fil amsar wa atasudfu 'inda kulli ahli al-ilm. Ngeten. Yang bagi an takhruja ma'ana. Sayogyani an takhruja yang metu sapa panjenengan ma'ana serta kula. Kiai saya ini jenengan derek kula. Mangke kula atur kersane pengawasan panjenengan niku saged efektif dan efisien. Khalifah Harun Ar-Rasyid merayu Sayyidina Imam Malik. Fa inni moko ingsun azamtu karep sapa ingsun ala an ahmilan nas ing atase yen to nggawa sapa ingsun annas ing manusa alal muwatta ing atase ngaji muwatta. Kula pengin tiang-tiang sami kempal terus sami ngaos muwatta maring panjenengan. Kama humila atau kama hamala Utsman. Dene oleh nggawa sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu alal Quran ing atase ngaji Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Semua orang kalau ingat mushaf Al-Qur'an ya semua adalah kontribusi daripada jasanya Sayyidina Utsman dan banyak sahabat yang lain tentunya, tapi semua orang tahu mushaf Utsmani, enggak ada mushaf yang lain. Padahal yang menggagas itu malah sejak sebelumnya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab sejak awal Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar mboten direwantun, terus Sayyidina Umar yang menggagas sendiri pada khilafahnya juga belum terlaksana baru sejak zaman Sayyidina Utsman. Makanya disebut mushaf Utsmani. Lah Sayyidina Harun Ar-Rasyid niki pingin mempunyai mercusuar seperti itu. Di mana mercusuarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ngaji muwatta supaya identik dengan Harun Ar-Rasyid. Faqala lahu maka dawuh sapa Malik lahu maring Harun Ar-Rasyid ama hamlun nasi anapun utai gawa menungso alal nasi ngatasi alal muwatta ing ngatasi ngaji kitab muwatta. Falaisa kenapa dikatakan kitab muwatta? Karena Imam Malik menulis hadisnya ini, kemudian kumpulan hadis beliau ini ditashihkan kepada kibarus sahabat al-baqina fi Madinah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis, kemudian semuanya itu ditahqiqkan kepada pembesar-pembesar sahabat yang masih tersisa, yang masih ada hidup di kota Madinah. Dan fakulluhum matta'u alama katabahu al-Imam Malik. Semuanya sepakat dengan apa yang dituliskan oleh Imam Malik. Maka dikatakan al-Muwatta, yang disepakati. Yang wakila aksar min sab'ina sahabiyan, lebih dari 70 sahabat yang masih ada saat Imam Malik menuliskan kitab itu. Mana nih 70 sahabat itu adalah langsung sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali kitab pertama kali ditulis hadis adalah kitab Muwatta. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ngaji maring Imam Malik, syaratnya situ kalau ngapal kitab Muwatta dulu. Hafalkan kitab Muwatta dulu, hafal baru jadi santri. Ngaji. Udah ambek Mbak Fadol. Mbak Fadol itu syaratnya nyantri ke pihak beliau itu semuanya matan-matan itu harus dihafalkan dulu. Hafal baru ngaji. Nah, mana nih ngaji niku karek pemahamannya tok. Tidak sekedar mengkolekting, tapi sudah tausiah al mafahim, perluasan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki longko ngaji kayak ngapalo barang, aduh. Subhanallah. Tapi cek wonten ngaji kudu ngapalno. Akhirnya sing ngaji loro telu ya tetep dilakoni. Sing ngaji ya kiai ini sabar, sing ngaji mek wong loro wong telu. Subhanallah. Lalu pripun? Amma hamlun nas alal muwatta falaisa ilai muqara'un ilai mari hamlun nas alal muwatta apa sabilud dalan. Oh, nek cara kula mboten setuju, cara dari Imam Malik, wah mboten setuju kula. Kenapa kok mboten setuju? Kenging napa? Li'anna sahabat Rasulullah, kalau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraku bodo pisah-pisah sapa ashabu Rasulullah ba'da usawisi Rasulullah fil amsar ing dalam pira-pira kota. Karena setelah Rasulullah wafat, sahabat itu menyebar ke segala penjuru dunia. Fahaddasu fa inda kulli ahli Misrin ilmun. Fahaddasu moko maos hadis sapa ashabu Rasulullah, dan semuanya membaca hadis, artinya semuanya meriwayatkan dari Rasulullah. Maknanya fahaddasu fa inda kulli ahli Misrin ilmu. Fa inda kulli ahli Misrin moko ing dalam sandingi saben-saben penduduk kota ilmun utai ono. Ilmu ni dewi-dewi. Maka setiap penduduk kota punya ilmu masing-masing. Maknanya apa? Maknanya agama Islam niku ya berbeda-beda, asalkan konstruksinya satu, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadisnya yang membawa siapa? Sahabat. Tuh. Maknanya kudu pemahaman sahabat. Lah sahabatnya dewi-dewi ora apa-apa. Kalau Sayyidina pemahaman sahabat ini, sahabat itu, sahabat enggak apa-apa, asalkan punya pijakan sahabat. Yang tentunya sahabat itu bukan mujarradus sahabat, tapi kibar sahabat, yaitu sahabat yang ahlul ilm, ahlul istihad maksudnya. Semua sahabat ahlul ilm, tapi ahlul istihad tidak sama. Nah, penyeragaman pemahaman agama itu tidak mungkin, dan itu sudah dibantah oleh Imam Malik saat ada seorang raja ingin melakukan penyeragaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaddasu moko nyritakno sapa as-sahabat fa inda kulli ahli Misrin moko ing dalam sandingi saben-saben penduduk negara
ilmu utai ana ilmu dhewe-dhewe. Waqat qala teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun, utai beda-bedane umat ingsun iku rahmatun rahmat. Ai ummati bimakna a'immatul ummah, pemimpin-pemimpin umat, maknane ulamaul ummah. Wa ammal khuruj ma'aka fala sabila ilaih. Oh, dalam rangka untuk penyeragaman mboten wonten dasare. Sakniki wa ammal khuruj ma'aka ana perlu metu ma'aka serta sira raja fala sabila moko ora ana dalan ilaih maring khuruj ma'aka. Kalau sekedar keluar dengan jenengan, dengan Anda wahai sang raja, ya juga tidak ada pijakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Pijakan saya itu adalah Al-Madinah, dawuh Kanjeng Nabi, Al-Madinah utai kota Madinah iku khairun luwih apik lam kedung akeh. Law kanu ya'lamun lamun padha ngerti sapa akeh. Law kanu lamun padha ana sapa akeh ku ya'lamun padha ngerti kabeh. Coba. Padahal diajak. Makanya Imam Malik itu tidak pernah keluar dari kota Madinah. Kota Madinah saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-Madinatu utai kota Madinah iku tunfi melenyapkan opo al-Madinah khobasaha ing kotorane Madinah kama yunfi kaya dene melenyapkan opo al-qiru pandai besi khobasal hadid ing kotorane besi nek dipanaske terus dipalu tung niku sing bukan bagian dari besi, yang kotoran kerak-keraknya itu hilang semuanya. Nah, al-qir Madinah itu juga begitu, menghilangkan kerak-keraknya, kotorannya. Wa hadidana lirukum kama hiya in syi'tum fakhuduha. Wis. Tadi uang 6 miliar tadi disimpan oleh Imam Malik. Disiapkan. Wis, enggak keterima ya wis duitmu tak balekno. Wa hadita iki kudana lirukum dinar sira kabeh kama hiya kaya ana apa wis duwe lengkap diutuh in situm lamun karep sapa sira kabeh fakhudu moko ngalapo sapa sira kabeh ha ing dananir. Wa in situm fada'u nek gak karep yo tinggalan ra apa-apa tak nafkahno ngene apa jenenge orang yang butuh. Wa in syi'tum lamun karep sapa sira kabeh fada'u moko ninggalo sapa sira kabeh ing 3000 dinar. Yakni innama tukallifuni mufaraqatal Madinah limastana'tuhu ilayya fala usirud dunya ala madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakata. Maknane piye? Ngeten yakni negesi annaka sira khalifah inna tukallifuni angin besini maksa-maksa panjenengan ni ingsun mufaraqatul Madinah ing misai kota Madinah. Walaupun siap dibangunkan pusat studi Islam yang terbaru, yang termega, yang cocok di luar kota Madinah. 5 krono perkara istana takang agawe-gawe sapa sira. 5 krono perkara istana takang agawe-gawe sapa sira ing mak ilayya maring ingsun. Karena apa yang kamu perbuat yang dibuat-buat. Wis fala usirmu kok ora memilihkan, fala usirmu kok ora mengutamakan sapa ingsun dunya ing dunya. Ala Madinati Rasulillah ngalahno ing atase kota Madinah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahakada moko kudu begini kana ono sapa zuhdu Malik, zuhud Imam Malik fil dunya ing dalam dunya. Walamma humilat ilai al-amwal al-katsira min atrafid dunya lintisar ilmi ashabi kana yufarriquha fi wujudil khair wa dalla. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma humilat dalam semasa den gawakno disowanno ilai maring Imam Malik al-amwal al-katsira bondo sing akeh min atrafid dunya saking pucuk-pucuk donya, min afratid dunya saking pucuk-pucuk donya lintisar ilmi krana menyebari ilmune Imam Malik. Washabilan sahabat-sahabat Imam Malik kana ono sapa Malik yufarriquha misah-misah sapa Imam Malik yufarriqu misah-misah sapa Imam Malik al-amwal al-katsira
fi wujuhil khair ing dalam dalan kebaikan, ditasarrufkan untuk kebaikan. Wa dalla sakhu ala zuhdi wa dalla duake wasakhuhu luman Imam Malik ala zuhdi ngatasi zuhdi Imam Malik wa qillati hubbi lan disithike wa qillati hubbi lan sithike demen Imam Malik linnas lidunya maring dunya. Wala yasal ora ana apa zuhud iku fakdul mal sepini iku fakdal mal sepini bondo. Tidak dikatakan zuhud itu orang tidak punya harta. Wa inama zuhdu angin pasti zuhud iku firahul qalbi kosonge ati. Wa inama zuhud angin pasti zuhud iku firahul qalbi kosonge ati anu saking dunya. Yang penting hati tidak sampai terkotori, tidak sampai terhalusinasi, terbuai dengan dunia. Mungkin dia punya banyak uang, tapi hatinya sama sekali tidak pernah ketempelan uang. Walaqad kana Sulaiman alaihissalam fi mulkihi minaz zuhad. Wallahu a'lamu bissawab. Wonten rapat nih. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Amin nabi tariqatihim wa muhafatihim al-fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Amin nabi tariqatihim wa muhafatihim al-fitani.